long live, long live, long live. পুষ্পবন্ত প্যালেস નો 5 સ્ટાર હોટલ નામની બંગલોમાં લઈને હાકે ચબા ચાલી ને ચબા ચાલી ખા વિપ્લાસારી લાઈનો હારન પીને પ્રાઇમરી બંગલોમાં લઈને વિપ્લાસારી ઇતિહાસનો હારન પીને પ્રાઇમરી બંગલોમાં લઈને હાકે ચબા ચાલી ને we want justice. Would like to thank all our press media friends for covering us. As you all know, today on behalf of Tripura Indigenous Student Federations, we have organized peaceful rally, mass deputations to oppose the government recent decisions that they have taken to demolish the Pushpavanta Palace and construct a 5-star hotel. See, we would like to tell to the government, we are not against any development. We understand and genuinely know that the development process is also important for the progress of any other state. But the development should not take place at the cost of erasing our own historical monuments. There are various other processes to promote our tourism sector, but it should not erase our historical monuments. That is the reason we have come here to organize a peaceful rally. The decision which taken by the government to construct a 5-star hotel in the Pushpavanta Palace deeply hurts the sentiment of our people, deeply hurts the sentiment of our खबर मानखा ते जों साइमानखा जतन जे चिनि आगिनि गोजाम गभर्नर हाउस जेटा चिनि आगिनि राजा रंनि न दंमनि चिनि तिब्रासानि न जतननि दंमनि मुकुमु आबनो सगमावै आबनो सबायै कतालखे 5-स्टार होटेल सामनायनि जों खोनाजाखा सो जों चिनि अमहाय चिनि तिब्रासानि जे कोनो सिनिमुंन अमहायके जों सगमानानै रिगलाक चिनि टिआइसेबराव जों चिनि कोनो सिनिमुंन जों आगिबो जों अमन बागे बोसाव ते जों दाव बोजाय थानाय ते अमसिमिया चिनि फाइनाय छालबानो जे कोनो चिनि तिब्रासानि मानिनो सगमानो नायगांगाय जों अमन बागे बोजाय थानाय ते जों अमन बागे फाइखाय थानाय चिनि टिआइसेबराव दङ ते चिन लगे चिनि पार्टीनि अग्रनाव साग्राव दंबाय जों जतन अमन बागे खरांतिसे दङ ते बुबाग्रान बिसिंति जों खरांतिसे थानाय কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে আমাদের পুষ্পবন্ত প্যালেস দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল প্যালেস সেটাকে একটা 5-স্টার হোটেলে একটা কনভার্ট করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার এমন একটি আমরা খবর পেয়েছি। তো ওই যে কনভার্সন বা একটা হিস্টোরিক্যাল প্যালেসটাকে কিভাবে একটা 5-স্টার হোটেলে পরিণত করা যায় তার বিরুদ্ধে আমাদের যে টিআইএসএফ বা স্টুডেন্টস ফেডারেশন অর্গানাইজেশন ওরা
আজকে একটা প্রোটেস্ট র্যালি কাম ডেপুটেশন টু দ্য ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট ওনাদের অফিসে যাবে। আমি জাস্ট এজ এ গার্জিয়ান আজকে ওনাদেরকে সাহায্য করবার জন্যে আমি এসেছি। কারণ আমরা দেখুন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ৩৫ বছর ধরে যেভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে একটা খণ্ডন করে কিভাবে একটা হারানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে একের পর একটা করে যে ঐতিহাসিক জায়গাগুলিকে ঐতিহাসিক আপনার প্যালেসগুলিকে কিভাবে ওনারা আস্তে আস্তে, যেমন ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সাম্পল জাস্ট এখানে আমরা দাঁড়িয়ে যেখানে কথা বলছি সেটাকে যেমন কনভার্ট করে দিয়েলো, যেমন আস্তাবল ময়দান সেটাকে স্বামী বিবেকানন্দ একটা নাম দিয়ে একটা পরিণত করলো। আমরা এত অপোজ করছি না, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দ হোক বা মহান পুরুষের নাম দিয়ে আপনারা যেখানেই করুন, কিন্তু ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য। সবাই এখানে পাহাড়ি বাঙালি সবারই দায়িত্ব আছে যে ত্রিপুরার ইতিহাসকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস আমাদের একটা ঐতিহাসিক একটা উপাদান, সেটাকে কিন্তু মানিয়ে নেওয়া যায় না। তো আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে তো একটা জাস্ট ছোটোখাটো একটা প্রোটেস্ট, যদি কোনো ধরনের এই প্রোটেস্টের মাধ্যমে কোনো যদি ফলাফল সুফল আমরা না পাই, তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হব। সেটাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে। খরচা MLA bo omno oppose khayo omhai kuno state ro kuno sajak koroi abo মন্ত্রী ro bai kok sainai kha tai CM bai kok sainai kha maine kama allegation do channel kaisa channel lo amna tui nung ta ma sanayo naidi जों गुबुन सत्र हांसाव दा सोर्सेस सै आंबो साया बबो साया आं केबनो मेनसन खाया जे जों बिसिं खबर तै जों माखा आमो सराय हाइसि जे कुनो अमनो जदि ओपेनलि जदि डिसकासो फाइखा डिसिजन जदि गभर्नमेन्ट आइ तंखांखे त्रिपुरा राज्य हर बासाइ थानो साइबो मानो हाइसि अमो काइसे कन्सपिरेसि दंगो जागा हाइनि बागानि जों किसा गुबुन सत्र खबर माखा लगे लगे जों सिनि सराय रक सिनि विभिन्न संगठन सागा संगठन तनाय रक जागा जों किन्तु प्रटेस्ट सुरु खाइमारिखा हायके जदि माने काइसे एग्जाम्पल नायदि रि गोसैनो जदि चिकन सानिनो सुसिबाय जदि सुइनार यांखा तर थांनाय जेरतै किन्तु सुइमागलाक आबनि बागै नमो तिनि प्रटेस्ट अमाइका जों आसुइ तंगलाक साइमान दंगो अमाइ गोबांमा ससियेल मिडियायाव जों नुगैबो दंगो गेसिनि तिनि चेराइरक खाना जों हाइनो हाइसिनि गुमति डिस्ट्रिक्टआव काइसे सिनि पार्टिनो हइते जों अर्गानाइज खायनो नाय दं खाना जों मिटिं खायनाय DM लेभेल ते काइसे जों डेपुटेशन निदान थां दंगो कारण अमाइका जों बाथाक दं खांखे जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोमाय थांबायनाय आं निरनि मिडियानि बिसिंति आं कयना मुसुगो যারা ত্রিপ্রাসায় তংনাই রক বিজেপি খাইতেं IPF টিবা খাইতেं CPIM খাইতেं হাইছে দাখর বকরক নরক नि त्रिपुरानि इतिहास गोमाय थांखांखे नों ब जागा दंनाय निनि जेनारेशन बागै नों मान सगिया दे जों जे तिनि अर नक हुया खागै चिनि चराइरक फाइ दंगो चिनि चराइरक जे चिनि जाति भबिष्यनि जाति स्टुडेन्ट अफ फाइ दंगो बरकि बरनि बहकनि सारथे दे बरक फाइबा बरनि शुधु मात्र बहकनि थांना बागै बरक फाइयाव जागा अर एन्टायर जे त्रिप्रासा तंनाय रंनि बागै बरक বা ফিউচারও যে চিনি চালাই খনাই তংনাই রনি বাগৈ ও ত্রিপুরা হাসে তং থানাंखे চিনি একটা তামিশনে প্রটেক্টেড কাইসা জায়গা নাঙ্গো ইতিহাস গোমা খামানে নং ত্রিপুরাও যদি ইতিহাস কাইসা বিল্ডিংস রক রাজপ্রাসাদ যদি গোমাই থাंखांखे সালসা 40-50 বছর পরে নং সংজানাই ত্রিপুরাগো তাম ইতিহাস তাম উপাদান দं কোনো কरै नों परिचय रिमिया नों काइसा इन्ट्रोडक्शन नों रिमागलाक जे अमु काइसा दं होना आपरगोन नों त्रिपुरानि बर' हिनजानाय नों यानि फाइखा आराकानि फायो बा बारमनि फाइनो हिनजानाय नाबले हाइनि बागै त्रिपुरानि इतिहास रक्षा खायनो नांगौ अमन तो सारा बिश्वनो साइमानो तैसिनि आन्डार आर्टिकल 49 जिनि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल अफ स्टेट सुइजाक दं सराय जे स्टेट गभर्नमेन्ट ब जेकेबा नमनो माने प्रोटेक्शन इनानि बागै काइसा संविधान आयदायाव सुइजाक दं जेकुनु इतिहासनि जे हेरिटेज हिंदी मनुमेन्ट्स हिंदी निनि पैलेस हिंदी आपनो प्रोटेक्शन खायनो राज्य सरकारनि दायित्व साब राज्य सरकार सार इंडियानि जे कन्स्टिट्यूशन दंमोन जे बय दंमोन ओ जागा सराय सुइजाक दं आं साया इनका तो आम रक्षा खायनानि सरकारनिबो कर्तव्य दंले ना आनि सिमियाबो आमनो ता काइसा आसिन आपिल दंनाय आबनि बागैनो राज्य सरकार एज वेल सिनि जे सेंट्रल गवर्नमेंट दंनाय जदि बरनि बिसिङाव जदि कोनो दंखांखाय खरसा MLA तांगै आं खरसा MLA फानो आं तामनि हिमालय नायदि आं त्रिप्रासानि खरसा रिप्रेजेन्टेटिभ ST कन्स्टिट्यूएन्सिनिबो आं फाइ बाचा फायो इनका आंबो खरसा त्रिप्रासा बा एकटा कम्युनिटी दं बिलं खाइ दंगो सायानि बिरुद्ध आं MLA हि सायमा तो नाय कक दग्रिबले आं MLA फान आं किरिया हाइस लोबो लासिया हाइस आं अननायनि बिरुद्ध आं लराय खाइ थांनाय केबनो लासिया केबनो किरिया सरकार जे बाहि तंलां हाइस जों जे बरक बाय जे सरकाराव जे एलायन्स थांखामाने तामबा
सब किसु आं सेक्रिफाइस खाया कायमारिनि हायदे जोंखौ बेले कुनु मालिया जों दिब्रा जायगा थै दंथों आंनि नक बर'खौ थै दंथों हायदोबा आमोन आं मानिनाय मिया ताखरो बुखराव স্যার কথা বসে নং নি এমএলএ ন খরচ সাও যে অবহাই কোনো কক্রই সরকারি ডকুমেন্টারি করি নাই গে পিয়াবা নরং নং এমএলএ সাইতে হতাই নরং তাইসে প্রটেস্ট খাই দং নাই যে তাকো মানে আমো ব্যক্তিগতভাবে বিচার খাই নাই দি ব বিয়াং সোর্স মাগৈ ব সাকা বনি ম্যাটার आं तो अब साइमिया बनर आं कोनो कपि तिखलाइजाक बा एकटा एविडेंस ब साफ्रो फना सावो बा आमो हायबो कोनो आं बनि जे प्रेस खाइमा जाक आं नुबो नुगिया इनका तां बनो बे एलिगेशन नि नाम सुगिया बनि जे साइ मामा तो जरतै ब साका आनि व्यक्तिगतभावे एज एन एमएलए आनि साथाय आं सानाय आनि जे खाइते आं खाइदै जायसि बबाय आं बनि जे मतामत आनि मतामत डिफरेंट नङै मा गायसि kaisa norno sanamu suma khawbose je thasingo noro kokti samani sini own legislative assembly bisingo no bahai kokti sai tongone naidi sung the internal source ti je khobor mamani when I said internal source abo like a genuine ni bagino sini habuba grabo obono consent ti saka tai norok saimono media ni biskango bo phai kok saka ga bojepur phai kok saw internal source mane no je tasni main authority borok rok bai kok sawin obosung internal source ti sung khobor manu and je borok obono saka je abo hai kunu ingya judi khana ngai thangkai boki dai dang nai ang okokno sanen musungo je kunu political party ni they have their own spokesperson so let the spokesperson or the authority who is genuinely concerned with that matter should come up and speak to the media abo hai to sin kabangma tongo but it doesn't mean that everyone should speak over high and tai kaisa thing gangai sungo kok se sana nai tongo je duita se oro thing kaisa jodi government initiative over high na khang kangke they should stop immediately that is the demand we are doing it and the second point kangke jodi initiative na khongkai let the government come throughout the media and they shall they should come up to the media and say that we have not initiated such system aboni bagi borok phai satu je sungo bai kun system eba 5-star hotel sanamnani bagai initiative nayakho duita se jinis kaisangka borok jodi na khangka stop khaidi second thing jodi nayakhongka borok media ni biskango phai sadi clear ngai jontaro tangi guri ri tornaba sing thanai 27 ni simi sing memorandum ri tong district magistrate no till now the government is least border about that matters I think it is the duty of the government they should come up in the media and they should clear to the public I see and one more thing this Pushpabanta place is not only just building it is the symbol of our heritage it is the symbol of our history symbol of our culture and symbol of our identity and whenever there is a process for demolishing such incidents that deeply hurts the sentiment of our people and it is the right from the government side they should protect our rights they should protect our historical monuments and it is their duty I see alliance bolteno sung siringkai tongnani bagia sini honorable MLA sarbo thajing saka norok nugui mano national people party rok NPP rok Meghalaya je sarkar chalok tongnai je pro citizenship amendment bill ni bagai pass khlai citizenship amendment act engkha borok alliance tongmani sorte bo khorang ti sawo north east ni oino nini political party rok bo sungbo abo haino government jodi sini sentiments no hat khaikangke government sini rights no segi tongkhangke sung student organization rok abono kunu dino siringkai tonglak white rok siringkai tonglak in fact sara tipra saro kun dino siringkai tonglak haisi